Okay, desisyon na ta mga boards. Desisyon na ta mga boards ha. Bogs. Ayan. Pos. Tara, gikawhat. Ala! Naglipat-lipat na. Bang! Ala, nagtapok tayo kanding. Lipat ni rin. Service yung Clark. Bogs. Chiriboy pak. Pictus kalit oh. Pak. Ay, out ang saggang ni Bogs. Servisyo Clark. Saggang boards. Tagak. Kuha. Bagnusan Darlin. Saggang dire. Kun anrabo. Ay. Way nahimo dire. Hawan pas kang manang. Ang overhead. Service yung Clark. Jimboy. Out ball. Pila na? 3, 2. Service yung Bogs, sagang. Pictus kalit. Bright ang Clark. Oy. 4 na, 0. Jimboy. Kusuga puspos sa mga birds. Di masagang. Kuba si Bogs. 5-0 na mga birds sa atong decision. Baka na. Jimboy. Ay, gi-ambisyon mga birds. Pukot ang tira ni Alex Dudong Sapo. Side out. Change court. Size 0. Karong January 9 na atay Super Class ibang Size 0 ha, size 0. sa Tarkong Lahok. Servisyo Clark. Double bakbakan. Gipitusan mga birds. Laras na yung kalit. Ay, sabit na sa no. Sus. City 0 na. Servisyo Clark para 8. Clarkin. The Black Panda. Ay, dara. Gitanaw eh. Bullseye ang corner. 8-0 na, 8-0. Service yung Clark. Ay, wana. Gipiangan yun mayo ang kontra. 9-0 na. Piangan yun mayo. Wana, last 3 na. Service yung Clark. Ay, tuara. Sayot na po na sayot na. Kato na sa balay nila. Di na sa paglasan. G0 na, G0. Last 2 na. Lupa dito ba? Ilaran di. Dito kasi yung baskita niya? Yay! Clarkin! Was out! Kaya, one up. Nagbinatuhay na mga birds. Wala. Sick. Masagang ni Darlene mga birds. Biradang Jimboy, kusuga eh. Iguali 0 ha, G0. G0 ha, G0. Bogs ha. Out ball, nakauno na yun. Ono G's. Dire. Service yung Alex. Para 2 ni. Jimboy. Gibagnos ni Darlene eh. Grabe eh. Countera. Kungasi. Okay, back to the ball game. G's. Kini para 11 na. Gipakamang si Alex Dudong Sapo. Nakatukmo si Bog. Gisaggang ni Chiriboy. Pak! Bright ang Darlene boy. Ay! The Black Panda on the moves. Try puluan.
Last ball na. Wala na. Para daog, para palit prutas ugma. Ala, inside yun. Kapalit yung prutas ang team ng Darlene Clark o ni Chiriboy.